ଅହରହର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଅହହ ଯୁକ୍ତ ଆହା, ଅପସନ୍ ବି ଅହହ ଯୁକ୍ତ ଅହହ, ସି ଅହ ଯୁକ୍ତ ରହ, ଡି ଅହ ଯୁକ୍ତ ରୋହ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର? ତ ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ଅହହ ଯୁକ୍ତ ଅହହ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ ସନ୍ଧି କର। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅତ ଏବ, ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅତୀବ ହର୍ଷେଇକାର ତରେ, ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ଅତେବ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କ'ଣ ଅତୀବ। ବିଟା ଥିଲା ହର୍ଷେଇକାର, ଏଇଟା ଅଛି ଦୀର୍ଘେଇକାର। ତ କେଉଁଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ? ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଅତ ଏବ। ପରସ୍ପର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? ପରସ୍ପର। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପର ଯୁକ୍ତ ପର, ବି କ'ଣ ଦେଲା ନା ପରୋ ଯୁକ୍ତ ପରୋ, ସି ପର ଯୁକ୍ତ ସ୍ପର, ଡି ପର ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ ଯୁକ୍ତ ପର। କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଏ ଅପସନ୍ ଏ ପର ଯୁକ୍ତ ପର ମିଶିଲେ ହେବ ପରସ୍ପର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜଶ୍ରୀ, ବି ରାଜାଶ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରାଜର୍ଷି, ଡି ରାଜିଷ। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ଆନ୍ସର? ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ରାଜର୍ଷି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ କେଉଁ କାରକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କରଣ କାରକ, ବି ଅପାଦାନ କାରକ, ସି ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଡି କର୍ମକାରକ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିବାଟା କେଉଁ କାରକ ହେବ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତ ସବୁ ଆଗରୁ ତ ପଢ଼ିଥିବ, ଏଇଟା ତ ରିଭିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ତୁମକୁ ତ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର ଏଇଟା କରଣ ହେବ ନା ଅପାଦାନ ହେବ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେବ କର୍ମ ହେବ, ଆସୁଥିବ ନା। ତ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। ଦେଖ ଗଛରୁ କ'ଣ ହେଲା ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଲା, ତ ପଡ଼ିବା ପତିତ ହେବା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ କାରକ ଲାଗେ ଆମର? ଏଟା ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ତାହେଲେ ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ପଞ୍ଚମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନୟନର ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେବ? ନେ ଅନ, ଅପସନ୍ ବି ନୟାନ, ଅପସନ୍ ସି ନେୟନ, ଅପସନ୍ ଡି ନରଳାନ, ନ ପ୍ଲସ୍ ୟନ। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ହେବ? ନୟନ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସଂସାର, ସଂସାରର ସନ୍ଧି ସେମିତି କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସା ଯୁକ୍ତ ର, ବି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସାର, ସି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ଡି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସାର। ତ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସାର। ସଂସାରଟା କେଉଁ ସନ୍ଧି? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ତମେ ରୁଲ୍ ଜାଣିଛ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ନିହି ଯୁକ୍ତ ଜନ, ଆର ସେମିତି ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେବ? ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା ଆର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଜନ, 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 ନିର୍ଜନ। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏରେ ହର୍ଷେଇକାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ନିର୍ଜନ, ନିର୍ଜନ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତଥୈବ, ତଥୈବର ଆମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ତଥା ଇବ, ବି ତଥା ଏବ, ସି ତଥା ଇ ପ୍ଲସ୍ ବ, ଡି ତଥା ବ। କେଉଁ ଆନ୍ସର ହେବ? ତଥୈ ଐକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ରୁଲ୍? ରୁଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ପଢ଼ିଥିବ? ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସନ୍ଧି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅରେ ମାନେ ଯେମିତି ଅରେ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆରେ ଆ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ତୁମେ ତ ରୁଲ୍ ତ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତଥୈବ, ତାହେଲେ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ମନେ ଅଛି? 7 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ ଥିଲା। ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶିଲେ ହୁଏ ଐ। ତଥୈବରେ
ତାହେଲେ आंसर कोटा हम बी जदि बी हम कौन ना तथा एव तथा आ रोचे लास्ट को तथा आ युक्त कौन ए आ युक्त ए मिसले अई हुए तो से लगे आंसर कौन हम तथई बर आंसर हम तथा युक्त एव। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी आम महोदधि महोदधिर सेमती संधि विच्छेद कले कौन हम ऑप्शन ए महायुक्त उद्धधि बी महायुक्त दाधि सी महायुक्त दधि डी महायुक्त दोधि कोटा हम आंसर तो आंसर कोटा हम ऑप्शन हम कौन महायुक्त उद्धधि महोदधि देख तुम यहाँ पढ़ी रूल सब पढ़ी महा हा जो आम कहे लास्ट कौन हो आ रोचे आ प्लस जो उ मिसिले कौन हम ओ कार तो महोदधि से हम आंसर। एबे जी आम कौन नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर के हम 11 सस युक्त थ आपको संधि कले आम कौन हम ऑप्शन ए ठ ना ससथ ना साष्ट ना ससथ कोटा हम आमर तुम षष्ठ टाइप भी आउ सारा माने बहुत सारा पढ़ी जमीती कि तुष्ट है कौन पढ़ तुष्ट आउ सेमती बहुत सारा भी अच्छी तो तुम आर रूल मध्य निश्चित पढ़ी देख मुदनेश देथिबो मुदनेश पर जदि आमर देथिबो तो जदि तो देला ताले संधि करि साला पर आमर सेटा हे जिवो कोन स्ट हैला ताले ट प्रोनाउंसिएशन ट आछला ताले किंतु जदि मुदनेश पर थ देथिबो ताले संधि करि साला पर आमर हे जिवो ष्ठ हैला तो सेते पई एठी जो सस युक्त थ अछि मुदनेश अछि लास्ट को सस रे लास्ट को कोन अछि सरलांत स अछि स रे किए मिसला थ मिसला तो सेते पई आंसर कोन जिवो ष्ठ षष्ठ। ठीक से ही परी हमर तुस तुस रे त मिसले कौन होला तुष्ट स रे त अछि ष्ट हबो तो सुष्ट तुष्ट होला सेमती शिष युक्त त अछि सेमती शिष्ट होला तो एई टाइप रो जहाँ भी तुम थिबो तुम एई रूल पकई कि ही करिवो होला। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर हला संस्कार संस्कार को हम संधि विच्छेद कले कौन हम समयुक्त कर समयुक्त कार समयुक्त साकार समयुक्त क सकयुक्त र ताले कोटा हम आंसर कोटा हम आंसर हम कौन समयुक्त कार ऑप्शन बी कर हबनी समयुक्त कर हबनी काहे कि कर हबनी एति संस्का देछि स्का तो सेते लगे का लागिबो समकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 13 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी आखिर प्रतिशब्द नुहे आखिर प्रतिशब्द कौन देछि द्रुक माने कोटा नुहे ऑप्शन कौन होला द्रुक अखि कोरक दृश ताले द्रुक अखि कोरक दृश एथिरु आखिर प्रतिशब्द किए नुहे तो एथिरु आंसर हबा हमर कोन आखिर प्रतिशब्द किए हबनी ना हबनी हमर किए ना ऑप्शन सी रे कौन छी कोरक देख आखिर प्रतिशब्द तुम जानिच कि नयन द्रुक अखि दृश है ये सब कौन आखिर प्रतिशब्द किंतु कोरक कोरक है कहार प्रतिशब्द कढ़ जो फूल कढ़ से कढ़ार प्रतिशब्द हूँ कौन ना गोटे कोरक। तो जीवा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को 14 नंबर कौन ना तबतर विपरीत शब्द किए ताहले तबतर विपरीत शब्द किए से ऑप्शन भितर देखिबा हमें ऑप्शन ए देला कौन स्तुति बी देला पखाल सी देला पापिष्ट डी देला मरुडी ताले कोटा हमर विपरीत हबो ताले विपरीत हबो हमर आंसर कोटा नेबे तबतर विपरीत होची कि ना पखाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पोथी डोर बांधिबा आर रूढ़ी कले कौन हबो ऑप्शन ए समकक्ष न हेबा बी अन्य सुख पाई निजको कष्ट देबा सी रोगरे पड़िबा डी पढ़ा बंद करबा ताले पोथी डोरी बांधि दबा डोर बांधिबा ताले पोथी डोर बांधिबार रूढ़ी कोटा हबो तो हबा हमर आंसर कौन ना आंसर हबा ऑप्शन डी पढ़ा बंद करबा कहते नहीं तुम देख स्कूल कि ट्यूशन जोड़ी जाऊब धर पाठ किसी कर कहते सार मैंने कहते अरे तू कौन पोथी डोर बांधिदेलु कि रे एम सब कहते तो तार आंसर कौन है ताले पढ़ा बंद करदबा। तो यहीटा कौन ना आम 15टा MCQ प्रैक्टिस आप जब नेक्स्ट वीडियो रे आसीबो
पुणी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए यही प्रैक्टिस सीरीज माने जो प्रैक्टिस सीरीज जहाँ सब किसी निश्चित सियोर सर्ट गोटे ही क्वेश्चन गोटे कौन एथ्रु ही क्वेश्चन यही टाइप ही आसो। आउ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।